बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा बाज़ लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं, अक्सर टेंशन में रहते हैं। और जो लोग टेंशन में रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात जो हैं वो दीगर लोगों से ज़्यादा हों। ताज्जुब की बात है ना। नहीं, एक इंसान इस वजह से अक्सर टेंशन में रहता है कि यार उसकी मुश्किलात जो हैं वो दीगर लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उस इंसान की टेंशन्स, परेशानियां, मुश्किलात दीगर लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो अक्सर औक़ात परेशान नज़र आता है, सोचों में डूबा हुआ नज़र आता है, और उस टेंशन की वजह से सो नहीं पाता प्रॉपर्ली, और उस टेंशन की वजह से लोगों से बदतमीज़ी कर जाता है, अपनी सेहत को ख़राब कर रहा है, फैमिली मेंबर्स को नाक में दम किए रखा है, तो फिर ये बात तो लम्हा फ़िक्रिया है ना, उस इंसान के लिए भी और उसके बहुत करीबी लोगों के लिए भी। नफ्सियात का इल्म रखने वाले लोग ये कहते हैं कि इनकी तबीयत का चिड़चिड़ापन जो है, इनकी तबीयत का चिड़चिड़ापन जो है मुश्किलात की ज़्यादती की वजह से नहीं है, बल्कि उन पे बहुत ज़्यादा सोचते रहने से है। एक चीज़ को पकड़ लिया, देखिए ना, कुछ गलत तो हो ही जाता है ना। जितने लोगों से हमारा वास्ता रहता है, कोई हमारे हुक्म के ग़ुलाम हैं। वो बाज़ औक़ात हमें मुनासिब ट्रीट करते हैं और बाज़ औक़ात मुनासिब ट्रीट हमें नहीं करते हैं। जिस तरह हम चाहते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमसे उसी तरह हमसे पेश आएँ। ज़रूरी है कोई? जैसे हम चाहते हैं कि वो मामलात को लेकर के चलें, हमारे बाहमी मामलात को ज़रूरी है कि वो उसी तरह चलेंगे? ये तो किसी इंसान को हासिल नहीं होती ये पोजीशन। मुल्क 22 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल है। टॉप के 3-4 लोग ले लिए जाएं अथॉरिटी के हिसाब से, वज़ीर आज़म के जिसको चीफ़ एग्ज़ेक्टिव कहा जाता है पूरे मुल्क का, उसको ले लिया जाए, तो क्या लोग उससे ऐसे ही पेश आते हैं कि जैसे वो चाहता है? ऐसा नहीं है। बहुत कुछ काम वो करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा। वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत सारे काम ना चाहते हुए भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लोग उसकी मर्ज़ी के ग़ुलाम हैं? नहीं, बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे लोग उसके काबू में नहीं आते हैं, मुतअद्दद लोग उसके काबू में नहीं आते हैं। उनको इसकी कमज़ोरियों का इल्म होता है और वो फिर उससे एक्सप्लॉइट करते हैं, या वो अफराद इस वज़ीर आज़म की मजबूरी होते हैं जिनको हर सूरत वो बर्दाश्त कर रहा होता है। बात यह है कि एक इंसान अगर ज़्यादा टेंशन्स का, ज़्यादा परेशानियों का शिकार रहता है, तो उसकी दर हकीकत वजह यह है कि वो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख नहीं पाता, अनएबल टू कीप द थिंग्स पर्सपेक्टिव। और वो क्या होता है कि जो चीज़ों की ओरिजिनल न्यूज़स वैल्यू होती है, जो किसी चीज़ की ओरिजिनल न्यूज़स वैल्यू होती है, वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा लेता है अपने लिए। उनके गोया के जो वहाँ से टॉक्सिटी मिल रही है, जो वहाँ से कह लें कि नापसंदीदा परेशानी वाली बात जो वहाँ से मिल रही है, देखने को सुनने को मिल रही है, उसकी जो है कह लें कि उसकी जो टॉक्सिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। बल्कि वो कहते हैं कि झगड़ा और लस्सी जितना बढ़ाते चले जाएं बढ़ती चली जाएगी। अब लस्सी क्या है, उसमें पानी डालते जाए उसका रंग तो सफ़ेद ही रहता है ना। बहुत सारा पानी डाल लें तो आप वो रंग उसका सफ़ेद ही रहता है, तो लगता है कि जैसे ये लस्सी ही है। तो बात का बतंगड़ बनाना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, तो किसी बात को ले लें, उसका बतंगड़ बनाते चले जाएं। और ये जो बात है, ये भी बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है। ये जो सोचों में डूबे रहना जो है, और यानी किसी एक बात को पकड़ के और उस पे ऊपर बस सोच विचार करते रहना, टेंशन, और सोचते हम नेगेटिव अंदाज के अंदर हैं, सोचते हम
اچھا، اگر ہم اس بات پہ پابندی عائد کر لیں کہ بھئی ہم نیگیٹیولی کسی چیز کو نہیں لے سکتے، ہم کسی چیز کے ساتھ نیگیٹیولی پروسیڈ نہیں کر سکتے، ہم کسی چیز کو غلط معنی جو ہیں وہ نہیں پہنا سکتے، ہم نے ہر ایک چیز سے پازیٹیو بات کو لینا ہے، ہم نے ہر ایک چیز سے کنسٹرکٹیو بات کو لینا ہے، ہم نے ہر ایک چیز کے درست معنی جو ہے پہنانے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ یہ ہم زیادہ دیر تک کسی چیز کو سوچ ہی نہیں پائیں گے، اپنے ذہن کے اندر زیادہ طویل وقت کے لیے ہم کسی چیز کو رکھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اگر ہم رکھ ہی نہیں پائیں گے تو پھر ہم واپس کیا ہوگا کہ ہم حاضر دماغ ہو جائیں گے، یعنی جہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ جس چیز کو توجہ دینی ہے ہم اسی چیز کو توجہ دے رہے ہوں گے اور باقی چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو نیگیٹیولی لیتے ہیں، کسی نے کوئی ذرا سی بات کہہ دی، وہ پازیٹیو بات نہیں ہوگی، وہ نیگیٹیو بات ہوگی، میں مان لیتا ہوں نا، وہ نیگیٹیو بیہیویئر ہوگا، وہ غلط آپ کہہ لیں کہ طرز عمل ہوگا، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایٹم بم کی طرح آپ کو ڈسٹروائے کر لے گا۔ ہاں، اگر آپ ولنگ ہیں اسی ایک چیز کے ذریعے سے ڈسٹروائے ہونے کا، تباہ ہونے کے لیے اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پہ، اگر آپ اس سمت میں بات کو لے کر جا رہے ہیں، اگر آپ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس ایک چیز کے اندر اتنی پاور آ جائے گی کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک صاحب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے اپنے والد پہ بے پناہ الزامات لگائے جا رہے تھے، اور بہت ہی جیسے کہ ان کے والد کی وجہ سے اس کی زندگی موت کے قریب ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جی آپ یہ سوچنا بند کر دیں، چیزیں آپ زیادہ ایکسیسو سوچنے کی وجہ سے، بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے آپ چیزوں کو پرسپیکٹیو میں نہیں رکھ پا رہے، آپ جو ہے وہ چیزوں کو تناظر میں رکھ نہیں پا رہے، اور رائی کا پہاڑ آپ بنا دیتے ہیں سوچ کے نیگیٹیولی۔ تو یہ جو ہر وقت ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، پریشانی کے اندر رہتے ہیں، آپ یقین جانیے گا ان کے ساتھ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ رائی کا پہاڑ بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، اپنی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، دیگر لوگوں کی زندگیوں کو، اپنے قریبی لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ رائی کا پہاڑ بنانا بند کر دیں، چیزوں کو تناظر میں رکھیں اور چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھیں، اور کتنی کسی چیز کی نیگیٹیو نیوزنس ویلیو اتنا ہی رکھیں، اس کو ملٹیپلیکیشن اس کو نہ ہونے دیں، ملٹیپلائی نہ ہونے دیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی نارمل معمول پہ آ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔